السلام عليكم ومرحبا بكم مع سافور ميديتيرانيا. اليوم غادي ندير لكم بريوات بالدجاج. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. Aujourd'hui, on va faire des breaks à base de poulet. Je vais avoir besoin de deux petits poulets comme ça que je découpe en deux petits poulets pour à peu près 30 pièces, 30 بريوات. غادي نحتاج جوج دجاجات صغيورين هكا على حساب 30 بريوه. غادي نحتاج كيلو د بصله، 1 كيلو دونيون، un peu de persil coriandre، شويه د القزبر، شويه د المعدنوس، جوج نتاع المرصويات نتاع الحامض مسير، دو مورسو دو citron confit، de la cannelle comme ça en bateau، du beurre fermenté، السمن الحار اللي هكا فوق راس المغرف، جوج مغارف كبار تاع زيت العود، 2 grosses cuillères d'huile d'olive، 2 grosses cuillères d'huile de table، جوج مغرفات كبار نتاع زيت المائدة، مغرفة صغيرة د الملحة، راس مغرف صغيرة نتاع الفلفلة الحارة، une petite cuillère de sel، une toute petite cuillère de piment fort. Avec la même petite cuillère, j'ai mesuré une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma, une demi-petite cuillère de poivre noir et une demi-petite cuillère de cannelle. درت بنفس المغرف الصغيره، درت مغرف صغيره نتاع سكينجبير، درت مغرف صغيره نتاع خرقوم، شويه نتاع الابزار فوق راس المغرف الصغيره تاع الابزار، وشويه د القرفه. للتزيين غادي نحتاج العسل، من بعد غادي نحتاج العسل، غادي نحتاج اللوز، انايا قليتو قشرتو قليتو، سلقتو قشرتو قليتو، ورقه البسطيله. Je vais avoir besoin après avec la garniture du miel, d'amandes que j'ai décortiquées et j'ai fait revenir dans le four, feuilles de pastilla. On va commencer. Le poulet, on l'a mis dedans, on va rajouter les oignons, on va rajouter persil coriandre، درنا البصله غادي نزيد عليها قزبر معدنوس، غادي نزيد هاد العناصر كامله، هاد لي زيبيس. Je vais rajouter les épices en entier، la petite cuillère de sel، مغرفه صغيره د الملحه، الفلفله الحاره، هذيك القرفه تاع العود لا كانيل. Et je vais mettre l'eau. Je vais pas mettre de suite l'huile parce que je veux qu'il prenne bien toutes les saveurs des épices. درت هكا الماء ونخليه واحد شويه فوق نار هاديه حتى كيشرب كلشي دوك العناصر، عاد نزيد عليه زيت العود وزيت المائده ونزيد عليه السمن ونزيد عليه اللي مسير. Je rajouterai après, je vais le mettre sur le feu à peu près 10 minutes et après je rajouterai les deux huiles, je rajouterai le citron confit et le beurre fermenté. Après 10 minutes de cuisson, je rajoute les huiles. من بعد 10 دقائق غادي نزيد انا هاد الزيت ديالي، l'huile puis le beurre fermenté. les deux citron sur citron كنخلط وغادي نزيد عليها Ça y est, le poulet est bien cuit. Je le laisse refroidir. صافي الدجاج طاب، كنخليه يبرد باش نفتو. اللوز انا هرشمتو طحنتو، j'ai concassé les amandes grossièrement comme ça. Là, c'est ma marmite. Je la laisse réduire jusqu'à que je cueille les oignons pour obtenir une sauce bien épaisse. انا درت هنا هكا خليته حتى يتجمع مزيان، يبقى غير هذيك البصله تشحر كلشي، يبقى لي غير البصله. J'ai mis le poulet, je l'ai découpé en tout petits morceaux, j'ai enlevé la peau, j'ai mis de côté, que j'ai pas besoin, la peau, les os, j'ai tout jeté. Et là j'ai que la chair. انا صافي درت هذاك الدجاج، فتت هذاك الدجاج، حيدت الجلده رميتها هنايا والعظام رميتهم هنايا، بقات ليا غير الهبره.
غادي نزيد هاد الروا ديالي اللي خليته عقد بقى فيه غير البصله، ونزيد عليه هاد اللوز، وندير 2 مغرفات كبار نتاع العسل. نتوما بغيتو ديروا العسل ديروا، ما بغيتوش حرين، بغيتو ديروا السكر، انا بغيت ندير فيه العسل حره. Je vais rajouter ma sauce qui a bien pris. Je vais rajouter des amandes et 2 grosses cuillères de miel. Mais si vous voulez pas mettre du miel, vous pouvez ne pas mettre. Si vous voulez pas sucré salé, vous pouvez. Moi j'aime bien sucré salé, je vais mettre sucré salé. J'ai rajouté ma sauce sur le poulet. Je vais rajouter les amandes. انا زدت هذيك لا صوص على الدجاج، غادي نزيد عليه هاد اللوز هكا كامل، كيلو نتاع اللوز، 1 kg d'amandes. Je vais rajouter 2 grosses cuillères de miel، 2 مغرفات كبار نتاع العسل. غادي نزيد عليهم مغرفه نتاع القرفه. Je vais rajouter une petite cuillère de cannelle، une petite cuillère pardon de cannelle، مغرفه صغيره نتاع القرفه. صافي وغادي نحرك. انا غادي نبدا نعمر البريوات ديالي. انا ما دهنتهمش لحقاش غادي نقليهم في الزيت. moi j'ai pas mis de l'huile parce que je vais les frire, c'est pour ça j'ai pas mis de l'huile, j'ai pas mis de beurre. je commence à remplir mes petites بريوات. نعمر البريوات ديالي هكا ونحطهم على جنب. نهز عاود عجينه اخرى une autre pâte et je fais la même chose. صافي انا ساليت الطعمار، بقى ليا غير نقليهم. ça y est j'ai fini de les remplir. il me reste plus qu'à les frire et pour les présenter. بريوات نتاع الدجاج كيطيبوا، كنحنا نتاع الزيت وكنطيبوهم. قالوا لي بريوات دو بولي sont en train de frire.